ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସରିଯାଏ ଜୀବନରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଉତ୍ତର ତ ଆସିବ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ପଡ଼ି ଉଠି ଚାଲିବା ମଣିଷର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଚାଲିବା ଶିଖିନଥାଏ, ଓଡ଼ିଆର ଢଗତ ଅଛି, ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଥରକୁ ଥର ପଡ଼ି ତଳେ ଚାଲ ଏ ଅଭ୍ୟାସର ବଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ୁଥାଏ, ତଥାପି ବି ସେ ହାର ମାନିନଥାଏ, ସେ ପୁଣି ଥରେ ଉଠିକି ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥାଏ ଶେଷରେ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ବି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଗୁଣଗୁଡ଼ାକ, ପିଲାବେଳର ଗୁଣଗୁଡ଼ାକ ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନକୁ ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଣିବାକୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଷ୍ଟିଫେନ୍ ହକିନ୍ସଙ୍କର। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଣୁଥିଲି, ତାପରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ, ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଲି। ଷ୍ଟିଫେନ୍ ହକିନ୍ସଙ୍କ କଥା ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ରହିବ, ତୁମର ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଇଛି। ମାଂସପେଶୀ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକୃତ ଚେହେରା ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଯଦି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବି କରିପାରିବେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ମାନେ ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ି ହେଇକି କେମିତି ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଦୟା ବି ଆସିବ। ଆଉ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ 21 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମଣିଷର ଯେଉଁଟା କିଛି କରିବାର ବୟସ, ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ହେଇଯାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆଶା ହରେଇଦିଏ, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି। ଆଉ ଭାବି 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 ନା ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦିନକୁ ଦିନ ତା'ର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବି କମିବାକୁ ଲାଗେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଯେଉଁ କହିଥିଲେ କି 2 ବର୍ଷ ତୁମେ ବଞ୍ଚିବ, ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ସେ ବହୁତ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମାଜକୁ ଚିହ୍ନ ଦେଇଗଲେ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ଏକ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସେ ହୋଇପାରିଲେ। ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସି ସେ ତାଙ୍କର ଭାବନା ଶକ୍ତିକୁ କେବେ ମାରିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ, ମୋ ବ୍ରେନ୍ ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ମୋ ବ୍ରେନ୍ ତ କଥା କହୁଛି, ମୋ ବ୍ରେନ୍ କିଛି କରିକି ଦେଖେଇବ, ସମାଜକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଦେବ। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ମୁଁ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମର ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଚଲାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଭଗବାନ ବି ବ୍ରେନ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ୟୁନିକନେସ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକର ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ହେଇପାରିଥିବ, କହିପାରିବେ ସେମିତି? କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ୟୁ ଆର୍ ୟୁନିକ୍। ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯେ କି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଜଣେ ଲୋକ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ୟୁନିକ୍। କେବେ ବି ନିଜକୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଅଛି, କେବଳ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ସେଇ ଦିନଠାରୁ 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯଦି ସେ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ହକିନ୍ସ ଯଦି ଭାବି ନେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ମୋର ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଭଗବାନ ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ହୋପଲେସ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବହୁତ କିଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଶୁଣିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦେବସ୍ମିତା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ମିତା ଇମାଜିନେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ମୋର କୁନି ପିଲାଟି ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିପାରି ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଏଡ଼ିଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ନେଇକି ଆସେ, ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ମୋର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଭଏସ୍ଟା ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବାକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର। ଏମିତି ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି କରିବାକୁ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି କରିବାକୁ ଆଗକୁ, ତାହେଲେ ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ମଝିରୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁନି। କାହିଁକିନା ଯଦି ସେଥିରେ ବି ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଆପଣ ହୋପଲେସ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନା ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ତଥାପି ବି ନିଜ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳେ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବି କରନ୍ତି, ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ନା ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୋତେ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶୁନାହିଁ, ଭଗବାନ ମୋ ସାଥିରେ ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ନିଜେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କିଛି କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବା ଆପଣ ହୋପଲେସ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସେତେବେଳେ
मन रखु सांग मैंने एक कहानी कहूँ आउ गोटे कहानी आपण मन को निश्चित छुईब कौन आप जानी थोमास एडिसन जहाँकि सारा दुनिया से परिचित आम रोशनी पाई आलोक पाई से थोमास एडिसन को कथा जहाँकि सत्य घटना 1914 मसीहार कथा आप शुणु 1914 मसीह जो 10टा बिल्डिंग रे निया लगी जाइथिला तो 10 फैक्ट्री जो निया लगी जाइथिला निश्चित भाव आम जे भी था एत कष्ट करिकी जेतेबेले धन उपार्जन करिथिबे एते बड़ बिल्डिंग छिड़ा करैथिबे निश्चित तांकर मनोबल भांगी जीव आगो किछि करि परिबा पई सक्षमता से दृढ़ करें ना कि से समय जो से कबाट बंद कर घरे रही से लोक मैंने आसी कबाट ठक ठक कर एडिसन 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 तुम 10 फैक्ट्रीज रे निया लगी जाइए तुम कौन कौच कौन कर तुम मुखर से ना छोटिया हसट होता आते से कहते मु वृद्ध हो जाइए सत किंतु मु आगो किछि करी देखेबी नुआ किछि करी जगह जी भी था समस्ते आसिक धर ओहो जमी कटाघर चुना से कहूनी किंतु समस्ते एमती कथा कहे कि आश्वासन देवे व्यस्त होना कौन करवा एमती हो गला तू केते छिड़ा करूँ फैक्ट्री छिड़ा करूँ तोर तो द्वारा किसी हो पारन तू आगू किसी करें कि नहीं से आप कथा टोटाली शुणे ना प्रकृत बंधु तो निश्चित दुख समय छिड़ा आ तुमको साहस दब होप छाड़ना आगू तो निश्चित किसी कर सी हूँ प्रकृत बंधु मो कहार अर्थ है से थॉमस एडिसन कौन कले पिला को डाकिले पिला को डाक कहले चार्ल्स को डाकिले कहले तो माँ को डाक ना माँ कौन कर कौन पर माँ को डाकबी ना माँ को डाक माँ जो आसिले एडिसन कहले कि देख लो जो बिल्डिंगटार निया लगी जाऊँगी से जो आग जो लगी जाइए निया जो लगी जाइए केते सुंदर देखा से नियाटा शानदार देखा जाऊँ नियाटा आश्चर्य समस्ते आश्चर्य ये कि पागल लोक जे निया लगी जाए 10टा फैक्ट्री तार निया लगी से एमती कथबार्ता करुच्ची तेणु कहबार अर्थ है मन देखी शुणु सांग मैंने इवेंट प्लस रेस्पॉन्स ई प्लस आर इज इक्वल टू ओ इवेंट प्लस रेस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम अर्थात जेकोसी इवेंट आप सहित जहाँ भी घटी था जड़े टीचर हूँ बा सत्संग हो जो गुरु आमको शिक्षा दौरान समस्ते तांको कथा को आम ग्रहण करती शिक्षा करती किंतु प्रत्येक पिला टीचर जो कथा को शुणुंट समस्त रेस्पॉन्सटा प्रायतः अलग अलग होता है इवेंट समस्त प्राय एकाल होता है इवेंटटा किंतु जो प्रतिक्रियाटा आसे लोकंकर से गुरु ठार जो शिक्षा करते सत्संग हो प्रतिक्रिया आसे समस्त जो आउटकमटा मिलता है विभिन्न प्रकार होता है तो से लक्ष्य करके कहूँ आपण से समय जो आउटकमटा दौरान जो प्रतिक्रियाटा आपण रखुंट केबे नेगेटिव रखंतुनी सब पॉजिटिव रुहंतु निश्चित भाव में एक नूतन सकाळ आपंपाई निश्चय छिड़ा हम आ कि आग को कर स्वप्न आप निश्चय देखिए एति मोर कहबार थिला लास्ट को एति कहबी टाइम बेसी नेबी ना आज बहुत टाइम हो गलानी आपण मैंने बहुत हुए धैर्य रही पड़ुए तथापि भी आपण मान भलपाई मु चाहूनी मोर लाख फॉलोअर्स हूँ जहाँ भी तुम्हें 10 माने आपण मैंने मो जी भी मोर हृदय आपण मैंने रही थे जहाँ भी मोर कथा आपण मानक हृदय को छूथुब 10 जन हो 20 जन हो 30 जन से बहुत खुशी आपण मैंने ग्रहण करूँ और आपण मैंने पॉजिटिव चिंताधारा नहीं रुहतु आ एमती नेगेटिव चिंताधारा नहीं आपण होपलेस हुंतुनी कि आपण जीवन को केबे भी खराब दिगरे नियंतुनी धैर्यरा हुंतुनी सेतिके मोर अनुरोध गोटे कथा कहबी आते बेले आमर पुरुषोत्तम राम ईश्वर तो आप जानी रामायण रे जितेबाला दशरथ को कैकेयी जिते कहते ठीक समय आसरे 2टा वर मागी नेबी 2टा वर कौन थिला भरत राजा हेबे 14 वर्ष पर राम वनवास जीवे ए 2टी कथा जिते दशरथ धैर्य रही पड़े तले शोई पड़े जे ये कि वर मागुंट कैकेयी मते मंत्री को पठेले राम पाखक राम को डकरा गला राम को कैकेयी कहते देख पुत्र मोर कथा देती जे तुम बापा कथा देते मते 2टी वर देवे बोली मुझे जो बर या मागिली कहले यही बर मागिली से मते किसी कहवा परिवर्ते धैर्य रही तले शोई पड़ी ताले मुझे कौन करी से जगह आउ जे होता कौन करता राम कही था कहीं आप मागुले मुझे मु कौन पाई जीवी मोर कौन कसूर अच्छी मोर कौन दोष अच्छी कौन पाई जीवी बनवास किंतु से समय राम कौन कले
निरुत्तर रही कहले कि जदि शपथ देइचंती बापा निश्चित मैं पालन करी से तो से पुरुषोत्तम राम हो गले ना भगवान हो गले ना आ मुझे आपण मानक ये कहबी जे आपण आम घर को आसी आपण जो गाड़ीटा आनी ना से गाड़ीटा तले आम घर आगे थोईकी आप चल चल जातु आप घर को निश्चित भाव में बेकू आप आसिक काटे निश्चित कहीं कौन भाई मुझे कथबार्ता कली तू किए मत कहवा निश्चित आप कहे एमती किंतु एथिपाई कहती इवेंट प्लस रेस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम जो इवेंट आपण सम्मुखें अच्छी जो रेस्पॉन्सटा आप दौरान सेटा कौन केते पॉजिटिव ना नेगेटिव केमिति दौरान से तो से रेस्पॉन्सटा ही आपण को एक महान पुरुष भाव में गढ़ी तोली थाए आ जो आउटकमटा आपण बाहरी थाए ना निश्चित आपण श्रेष्ठ होता है श्रेयस्कर होता है थैंक यू नमस्कार आपन को यदि वीडियो भल लगी था तो लाइक कमेंट शेयर करने को जमा भूलिए हाई कर देले ना हाई कर दे